Shalom, bertemu kembali dengan Bapak Teguh Haryanto di pertemuan keempat KD2 kelas 12. Kita mulai PJJ ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur hari ini kami melanjutkan di pertemuan keempat makin mendalami arti multikulturalisme, pentingnya dikembangkan dalam kehidupan kami bersama. Tolonglah Tuhan, sertai kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht, durch Angst, Not und Gefahr. Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wird denn das Schiff bestehen? Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehen? Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Oh, bleibe bei uns, Herr. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, liegt oft im Hafen fest, weil sich's in Sicherheit und Ruhe bequemer leben lässt. Man sonnt sich gern im alten Glanz vergangener Herrlichkeit und ist doch heute für den Ruf zur Ausfahrt nicht bereit. Doch wer Gefahr
Mannschaft auf dem Schiff ganz fest zusammenschweißt. In Glaube, Hoffnung, Zuversicht ist Gottes guter Geist. Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Oh, bleibe bei uns, Herr. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Und wenn uns Einsamkeit bedroht, wenn Angst uns überfällt, wir Freunde sind mit unterwegs, auf gleichem Kurs gestellt. Das gibt uns wieder neuen Mut, wir sind nicht mehr allein. So läuft das Schiff nach langer Fahrt in Gottes Hafen ein. Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Oh, bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr. Berikut ini merupakan fakta gereja-gereja di Indonesia mewujudkan multikulturalisme. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi sebagai berikut. Gereja di Indonesia memiliki anggota yang terbuka dari segi suku, budaya, bahasa, daerah asal maupun kebangsaan. Gereja-gereja di Indonesia juga mengadopsi beberapa unsur budaya lokal yang dimasukkan ke dalam liturgi ibadah, mulai dari lagu, musik, ataupun berbagai kebiasaan dan prinsip hidup lokal dapat diadaptasi dalam rangka iman, memperkaya pemahaman iman Kristen. Misalnya mengenai persaudaraan yang cukup dalam budaya masyarakat yang dapat dikembangkan dalam rangka membangun kebersamaan jemaat yang dapat kita lihat dalam kitab-kitab para rasul. Yang ketiga, berbagai pelayanan gereja ditunjukkan bagi masyarakat secara umum tanpa memandang daerah, asal budaya, adat istiadat, kelas sosial, dan agama. Tingkat kesadaran gereja dalam partisipasi di tengah masyarakat cukup signifikan. Banyak gereja yang kini melakukan studi-studi kebudayaan untuk dapat mengumuli kembali unsur-unsur budaya yang mungkin terancam hilang. Lalu gereja-gereja di Indonesia juga dapat mengembangkan atau membangun dialog dengan kerjasama antar agama, khususnya di bidang kemanusiaan dan keadilan. Itulah tantangan dan peluang bagi gereja di Indonesia untuk mengembangkan multikulturalisme.
Di dalam Alkitab, multikulturalisme itu nampak antara lain dalam kisah berikut ini. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, orang-orang yang berasal dari berbagai daerah dan budaya yang berbeda mendengarkan khotbah Petrus. Pada waktu itu ada kira-kira 3.000 orang bertobat serta menjadi model gereja pertama. Dalam perkembangan selanjutnya, perbedaan bangsa dan budaya menyebabkan perselisihan antara jemaat yang berbudaya Yunani dan Yahudi. Kemudian perbedaan budaya antara Yahudi dan Yunani menimbulkan banyak persoalan dalam beberapa jemaat, seperti di Roma, Korintus, yang menimbulkan perpecahan dan perselisihan mengenai kebiasaan jemaat. 1 Korintus 11. Namun, Paulus menegaskan bahwa sekarang tidak lagi ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada orang bersunat maupun tidak bersunat, budak ataupun orang merdeka. Semua orang sama di hadapan Allah dan menjadi satu jemaat di mana kepalanya adalah Yesus Kristus. Disinilah keberagaman dipandang sebagai keunikannya masing-masing. Namun di dalam keberagaman itu disatukan di dalam Kristus. Itulah pandangan Alkitab tentang multikulturalisme. Maka baiklah di pertemuan 4 kita simpulkan seperti ini. Multikulturalisme adalah cara pandang menjadi ideologi yang harus diperjuangkan dan diwujudkan. Mengapa harus diperjuangkan? Karena sejarah mencatat terjadi dominasi antar manusia, suku, bangsa, budaya, maupun geografis. Hal itu melanggar hak asasi manusia dan demokrasi. Pada pelajaran mengenai HAM, kamu telah belajar bahwa manusia diciptakan Allah sebagai makhluk bermartabat yang bebas dan merdeka. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat merendahkan dan menolak keberadaan sesama karena alasan perbedaan latar belakang. Dalam kehidupan bergereja, acuan utama bagi multikulturalisme adalah ajaran Alkitab mengenai hukum kasih. Nampaknya bukan kebetulan ketika peristiwa turunnya Roh Kudus yang kita kenal sebagai Pentakosta terjadi di masyarakat berbagai bangsa tengah berkumpul. Jauh sebelum itu di dalam Perjanjian Lama pun Allah menegaskan bahwa panggilan Abraham akan menyebabkan seluruh bangsa di bumi ini diberkati. Dalam Perjanjian Baru dipenuhi dengan bagaimana melalui Yesus Kristus perbedaan-perbedaan disatukan di dalam kesatuan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di sini kita menemukan beberapa catatan, tantangan yang dihadapi gereja dalam mewujudkan multikulturalisme. Yang pertama, di kalangan gereja tertentu, warisan kolonial yang bersifat anti budaya lokal masih mempengaruhi gereja dalam mewujudkan multikulturalisme. Oleh karena itu dibutuhkan waktu dan pencerahan untuk mengubah pola pikir atau pandangan gereja-gereja yang seperti ini. Yang kedua, berbagai prasangka yang terus dibangun terhadap orang-orang dari kalangan suku, budaya, dan daerah tertentu. Prasangka-prasangka yang menolak keberagaman, ya, atau menganggap budaya, suku, bangsa tertentu tidak cocok atau tidak pas, dan sebagainya. Masih terdapat prasangka-prasangka yang sedemikian itu. Lalu yang paling berat adalah individualistik. Berbagai tantangan dan beban hidup yang berat menyebabkan banyak orang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri maupun kelompok. Akibatnya kepentingan orang lain maupun kelompok lain tidak dianggap lagi. Namun di sisi lain masyarakat masa kini yang mengglobal memiliki satu ikatan solidaritas yang diikat oleh
sosial, misalnya media-media sosial, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, itulah tantangan-tantangan yang dihadapi di dalam mengembangkan multikulturalisme bagi gereja-gereja di Indonesia. Dan tantangan itu menjadi pergumulan yang menarik bagi setiap orang percaya. Maka Bapak ingin kalian membuat sebuah karya video dengan mewujudkan multikulturalisme di lingkungan kita yang paling dekat, yaitu sekolah. Mengakhiri pertemuan kita akan berdoa. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu sekarang dan selamanya. Kami bersyukur untuk PJJ yang membahas tentang multikulturalisme sebagai berkat bagi bangsa Indonesia. Dan kami akan melanjutkan dalam pertemuan berikutnya di pertemuan ke-5 yang akan mengakhiri KD2 ini. Dan kami akan membuat sebuah proyek yang menunjukkan perwujudan karya untuk mendukung multikulturalisme di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.